আসলে সুস্থ পলিটিশিয়ান যে কোনো বুড়িফাংথং লাফাংথং আমতিকে সানায়া বিনি বুকুको জন্য মানে কোনটাই ভদ্রতা করে ম্যানারলেস কমসে কম খরকসা ভাইস প্রেসিডেন্ট বতাও হয়তো আরনি বহিষ্কার বা খাইজাকা বতো খরকসা ভাইস প্রেসিডেন্ট খাবলে এটা সর্বভারতীয় যে দল পৃথিবীর যত সে দল কত ধরনের বিজেপি দল ত্রিপুরানি শাসক দল আ দলনি ভাইস প্রেসিডেন্ট টিআরপিসিএল নি তাবু চেয়ারম্যান বহুত আমাহাই বন বন যে জাতি কক সানার করিয়া তিনি বিজেপি না বসাই হানি শাখা নং চাইহাগা নং সাকসাকসি আর নি অন্তত পক্ষে রিজাইন না দংমोन বিজেপি জীবন্ত লাশ মানে কথাং তমা বকথি হাই লাশ কি ছুয়াবরক এবং অর যে তংনার বড় রাষ্ট্রবাদীয়া কার যে নং সিগুই নুগুই ন থাঙ্গই ন ভাইস চেয়ারম্যান রুই ভাইস প্রেসিডেন্ট রুই কাইসা কর্পোরেশন চেয়ারম্যান রেখা নং বনো বাইকে সিয়ামবা নং যদি ন আ জায়গা তারপরে সে নং খরকসা টিআরপিসি নি চেয়ারম্যান ব বাকি স্টেট মিনিস্টার নি সমান খাবা তাওচির প্রশ্নটা খরকসা ইলেক্টেড এমডিসি ইনি একেবারে এমএলএ সে অশোক স্তম্ভ ন ব্যবহার খাইবে আমলে না কোন চেয়ারম্যান তাবুকসে পর্যন্ত ত্রিপুরানি ফাতার পানান্ত এমএলএ বিনি আবার আলাদা কক অশোক স্তম্ভ ব্যবহার খাইবেন কিন্তু বভাইকে খাইবে না আবার আমার সিংসা তিনি কীর্তি সিং দেববর্মান এসটি ফেক নকল এসটি নি যদি নং তিনি এক বছর উপর লাই থাকা 2023 নি मार्च से इलेक्शन गई समय तंगई तंगई को तकलाई निजे 2024 एमपी ने समय सुमय तंगई जत की सुमय क्या बिनेस ती सर्टिफिकेट नों जदि नकल हिं तंखाय नोंले आसो आइन गोरों आसो सिनाय नुकनाय नों तंगई कुट थालियाबो ini sujuk tongle nano sujuk turi khable nung bo manu nung bo kudo thangini OST je amor je fake amor je nokol nung thangi saimani kamu sajauka Tripura rajyoni Tripura saragno jotron buka sangkyu gabo tangai raja buka raja logi tongono raja buka raja ni logi tongnai ro jotron buka mane Tripura sa jotron buka ke nung simisi sinai bilai nung mane nung sinai tabu porjonto nung NRC khaikya CAB CAA khaikya case khaikya nung kuno din ভারতবর্ষনি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাই বা তাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা যে কোনো মিনিস্টার বাই কোনো ব্যাপার চিনি ত্রিপুরাসানি কোনো ডিমান্ড নি কোনো দাবিনি ব্যাপার নोंथांगै আলোচনা খাইমানি তাও পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসতেনি কোনো লোকর অনুদানু তারপর নুসুঙ্গিয়া খুবলে তিনি ববাগ্রা থানাই বছর যে একট খাইমানি হেগাই মানে থানাই বছর তাকলাইনি একট তারিখ 2024 নি 2 তারিখ মার্চ হাইদেবা হেগাই অজরাও যে গো খাইমানি একট খাইমানি ও একট খাইমানি জরাও আরো সাব দং বুইনু গেলা আরো যে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার হোম সেক্রেটারি ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ববাগ্রা বিজয় রাংকল অনিমেশ দেববর্মা তাই কবং চিনি লিডার্স রগারো তো not only that sudabu simia tini adino home minister parliament ni house of je press meet khimani abu buta nokol kaba
Who minister bo nokol mo bin kok bai. Who minister bo nokol ta Amit Shah bo nokol mukungo Swarashtra Mantri Bharatbor ni. Ke aboni bagin ang theng sawo bo Delhi o thang honi je samani. Kokotor sa 3 din ni bagi ultimatum ruka. Aslo bo Delhi thang kya bo Himalaya rijak liya. Bo kya bo Himalaya maliya. U thamsi jor ka sapai mani. Ang jenung ni ka aboni bagin ang tinu onut khay musungo. Nini TPF da khai tong আঞ্চলিক দল খাই তং যেখানে খাইও নিকছে কামকে খাইদি যে কোনো বরকন जोंबो হয়তো আংবো নন চাইয়াফানি তাক সাই দখনা কিন্তু আংনি তমু মইছে চাইনি সাও আং নন সিআরপি তাং সুজাগে পয়নি মা হংকা তাঙ্গে হিংকাবা नों सावबो बागरना बारा नखे कल के नों सिआरपि सुजाग di आंदि पयनि मा हंगाबले आबो हिना मुसुङै हिमाया निनि कगनि अनुसारसि ताबो तिनि आं जेनो कग मा सामानि नों साहस दंखाखाय क्षमता दंखाखाय नों ताइसा 16 तारिख डिसेम्बर 2022 खूब सम्भवत नोंगरो 21 नोंगरो जे मिसिल खाइमा मा हाय टीपीएम ने खलाय फुनो आ बरक ताइ करिखानि लगे तिनि जुरु कुबु साइथाङा गाय नों टीआरपीसी नि चेयरमैन अंगमानि परे नों साव आरो बेतन माया 22 मास बेतन माया नों बेतन माया का बाइके नों अब दिल्ली थांगो yang थांगो दुनिया गुरिगो नों जोंसोङा गाय थानाय फ्लाट 3 लाख रां तु फैमानि कयटा जायगा नों कयटा शिबिराव थाङो आ बरक ताइ करिखानि लगे तिनि जुरु कुबु साइथाङा गाय नों टीआरपीसी नि चेयरमैन अंगमानि परे नों साव आरो बेतन माया 22 मास बेतन माया नों बेतन माया का बाइके नों अब दिल्ली थांगो yang थांगो दुनिया गुरिगो नों जोंसोङा गाय थानाय फ्लाट 3 लाख रां तु फैमानि कयटा जायगा कयटा शिबिराव थाङो ओ शिबिराव थांनाय रंनो तामने बनो फ्लाट नि बागे बंनो साइजो खाइगे नों बरनो जों जेनुमान जरातै आरो जरा कैम्प थांनाय रंनो कैम्पो थांनाय रंनो कयटा दु एकटा जायगा माइरं बस्ता किसारिखा थक किसारिखा माइरं किसारिखा तै किसारिखा बास पाइखा 3 लाख ननो हिसाब सानकेला नों जे लख रां तुमाला और काम नांगौ नै टेन्डार सारा नोंगरो आसो गरे टीआरपीसी नि सारा अंगो खाइमाला नोंगासो गोबांमा इंगो हदि बरगत नि अनेक ऑफिस नि स्क्रैप रक गाड़ी बाय ट्राक सुक स्क्रैप तो फैयो आबो स्क्रैप सब फाल तदन तने मुजुङो नों निनि कबसो वर्कार्स रक मासो बुइ 5 तारिख बेतन मा खाइ 3 तारिख बेतन मा खा परनो 10 तारिख 15 तारिख पयनोसो बरक मायाबले रिंया का यागारडी और राजनीति आसुक जदि गोरोंगाय फाइट खेदि थानी फाइट खेदि नन केउ माना खाया बीजेपी नि सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा नन माना खाया और राजीव भट्टाचार्य माना खाया बोबाग्रा नन ता खाइदि हिया निनि अधिकार दङ नों खाइदि किन्तु बरनो बार नों बोबाग्रा थकायो नों दा थकाय ना बोबाग्रा दा थकाय साबो थकाय तिनि बोबाग्रा दङनै जों तिनि जरा फायै मोखां जोङै दङनो बोबाग्रा दङनै तिनि भारत सरकार बाय तिनि एकटा चुक्तियाव थाङै एकटा जों आरो हा तिप्रासा एकर्ड खालामनो बोबाग्रा दङनै तिनि साइथाङा एनएलपी टाइगर फोर्स साइथाङा बरनि अनेक क्षमतासो प्राय कमि थाङा किन्तु बरनो सेंट्रल गभर्नमेन्ट सावैया कय जायफां थं तब तो 250 कोटी तो कम जाबले 250 कोटी रां की कम हाइदबा आबो तो बंगनि बंगनो सारना बागे सिमियाबले डेभलपमेन्ट नि बागे आबोनि लगे तो गोबां मा बंगनि एकट तो अनेक किछु दं नोंनो दास नायखौ नों नकल बायगे साकाबा बोबाग्रा जे एकट खाइमानि आबो नों काम करे परि नायखाबा अनेक बरक साव ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड करि आरो ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड दं ना इंको त्रिपुरालेन्ड दं ना इंको डायरेक्ट फंडिंग दा दं ना लैंड पावर दा दं ना इंको तो लैंग्वेज नि पावर दा दं नङाबो परिनाय नांबले पसि परिग्राया ताइ कयजन तो सितति सिया
site tu siang kai abu sinai rok buka rok no buka klai maklai jara Tripura saram tai bibrant khai klai birudi rok no sapang Jiten Chaudhary no jasa panjiri Jiten Chaudhary no kuno rokom ayaro general sida jidi hormani abo tai bo sikar sikhaliye आज ओरा जुदी न हो आज और Tripura mo thana jurar candidate dikanka hai bo jiri jam ka to panjara saya karena abo ke फायदा नि बागै बरखा पॉलिटिकल फायदा नि बागै पॉलिटिकल फायदा को साइ तंग सिनै त्या आबम बागै बुबाग्रा जेखाना तंगनाय आ दल कराक नै तंगनाय Tripura sar tak बना सिङै तंगको Tripura sar tak फनो बेलाय केनो बुबाग्रा no tak फनो पोइतु कराक खाइन साइ तंगो बुबाग्रा mo jora combo o jora combo bubagra Tripura sar bagai tamok khlaika abo nung Tripura sar no badri phano northeast ni baire thangi phano bujuri singang kai sanai nung naro khoroksa borok tongo khoroksa Tripura sar bagai kok sanai tongo chini northeast ni bagai khoroksa borok tongo sara bharat borsho ni indigenous prai 8-9 kutin bagai borok khoroksa chini bagai kok sanai tongo abong ka bubagra nung bubagra no joto bar sanai nini tai dukho kosto mannai nung bubagra nung tai sejanai nini tai dukho kosto mannai nung borok bai nano tasuri nung kai bubagra chitori bubagra chikon khai nung tai nung saijung kotor khai phurungtero ni tamuto member da tong member kauswa member da jidrima kandang MLA MDC to bachirti MP basaman koi 2014 MP basa pro patra kaina koi 1000 butman abuni poro but basa kable 2-3 bar BJP thanga but basa kable nano free hand kable IPF tiro point but basa liya hai nable Sindhu Saran joma te basa liya ble Sindhu Chandra basa yo nano basa li kable tangi nung jidi maliyang pathan la lo nya jagani phaija bono butar tangi bono budui no khata liya la nakha boroni ba aboni bagai angtini obono jora phainai nungbo bisi barabar ingkha kai অন্তত ছানাই ননব অন্তত 20-22 মাস নিনি মো টিআরপিসি ni চেয়ারম্যান আমালো জিএস রাথি বুসুকুরি তলাখা ববাই বড় বড় থাংলাইকা নরক কয়টা প্রজেক্ট দিখাই তোমাকে প্রজেক্ট নি বাকি সিবলে লাভ নি বাকি সিবলে বন্তি লাভ তো সামি আছে লাভ তো অনেক ধরনের লাভ তো একে বড় লাভ তাকে বিয়া থাঙ্গা নি রাথি সংসরন লাঠি খাই রহমান নখা পারকা খসাইনার kabagi jarak mana tamang kadang bini jago beton mai yani sawo beton jotes torjak rajo soro bahut turjak nung jokon aroni jokon kutuli thanga na todonto khaigya afrut nung terman nai onek কর্মচারী বেতন তারপরে চাকরি থাকবে না নং যেভাবে কামে যাব অর্ডার হই যে রাংতি শাখা অবচিন যাগর লিস্ট যেরকম 3 লক্ষ টাকা যেরকম ও কথা মনে করো যে ফ্ল্যাট এফেক্টেড রঙ রিনানি जों যেতলা মনে আবো কয়টা জায়গা রিখারিয়া নিনি আ জরানি যারা ও নিন মিডিয়া রঙ নি লগি থানে মিডিয়া রঙ বো কাম কে সাইখানা নাই আউন বেশি কক সাই লাভ করে হামবাই